मॉर्निंग। तो अभी आप देख सकते हो आज है हमारा रुद्रा शूट काफिले का इवेंट बीआईटी कॉलेज मुजफ्फरनगर। तो अभी हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर जाएंगे, अभी मिलते हैं सबसे मीटअप पॉइंट पे। तैयारी हो चुकी है, निकलते हैं। अभी हमारा भाई आ गया, भाटी आया दिल्ली से, एक आया है, देखो पीयूष आ गया है। पीयूष आया है इस टाइम आगरा से, पीयूष अग्रवाल। बाकी आगरा से पीयूष आ गया, भाटी आ गया दिल्ली से, भाई आ गए, तैयार हैं सब, बाइक रेडी हैं दोनों। यहाँ से जाएंगी 4 बाइक, 2 बाइक अभी आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। हमारी बाइक फुल रेडी हो चुकी है, लोगो वोगो लगा के ये अब तैयार हैं बिल्कुल। तो मिलते हैं गाइज, आपको दिखाते हैं आगे का रुद्रा शूट काफिले का इवेंट बीआईटी कॉलेज में। सिंपल से इंस्ट्रक्शन है, सिग्नल पे रोड सिग्नल पे लीड पे लीड मार्शल और तेल जो होगा वो आपको दे देना है। खाली पुलिस वेरिफिकेशन का करा में चलेंगे, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है
The Greater Noida, please come forward and receive his Rider in Bike Riding Award Achiever. I congratulate you on your well-deserving achievement and keep going, shine and rise. ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚ ਵਿਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ करती हूँ और शायद एक तो काम हो गया वो भी कर लूंगी। लास्ट ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बाइक क्या फंस चुकी है। देखो नुकसान जो हुआ था, लेकिन हेलो गाइस, यहाँ पे हमारा भोजन हो रहा है। भोजन में क्या क्या है? भोजन में बहुत कुछ है। रास्ते में काम आएंगे। अब मेरे पेट भर के पी गया। अब तो गाइस यहाँ पे पानी आया है। ये भी मिलाया मैं। हेल्प।